Surface tension. Ti surface tension kit may nga property ti liquid nga pagbalbalinen na jay rabaw ti danom nga kaslad danay kalom nga nainpis a plastic wen o balat. Ito ti kasla example na. Ito ko majibaso. Danom deta. Dito dito ini. Ditoy pati deta. So data. Tanong matiglip ya sigaw duray mapumpunon. Sa pulin dito ti problema. Sa pulin ti persa nga aramidin ti surface tension iti straight awaya nga 5 cm ti katidog na nga tumtumpaw ti rabaw ti danom. Ti surface tension detoy iso nga given na drive tayo deta. Pamayan tayo F is equals to T times L. Data length na 5 cm. Data centimeter convert tayo ti meter. Iso nga i-calculator tayo latan. Five centimeter convert meter to meter. Ito ni 0.05. So L tayo itan good 0.05 meter. Straight itan F is equal to T ay T tayo 0.072 times 0.05. Ngayon tinala tayo 3.6 milli Newton. Sumarno ket detoy capillarity. Capillarity ket jay abilidad ti danom nga ngumataw wenno bumawat ti baet wenno ayan ti nailet a tubo. Detoy ko maniyay. Example na detoy ket detoy. Di ususaran tayo ti chemistry nga tugtubo di bawat ti nga gasto ni. Detoy. Kasla ka dito example detoy lawa na 0.5. No dito di ba nailit na rigat ng sumrag di danom di ba hanmot nga solid so nga umunog nalagang umunog so ide dito yan dito di formula kapil telat to ti danom ket agpangato ti maysa a glass a tubo wenno magungkuna a capillarity tube which is detoy nadaan ti kinalawa nga 0.05 millimeter sa pulin ti kangato ti danom iti formula data G tayo which is gravity matic 9.81 data so nga dito mo data reduce tayo 0.5 mm convert tayo centimeter so calculator tayo lata data na ito tinaala tayo dito ano data 0.0005 meter ito sa randa yung tas ano ba ito yung cosine
matik di ba awan dita problem 1 lot ta deta no ma. So h is equals to 2 anakat pa'y kurang tayo awanin 2t t tayo good and repeat ayun sa representation gayam ti danom good 0.072 Newton meter. Tas dati P tayo density ti danom data is 100 kilograms meter cube. So kabil tayo resiklat ito yan h is equals to 0.072 okay. Ada ito ini 1 data cosine data p 1000 gravity 9.81 r radius data 0.0005 calculator tayo lata 0.072 1 plus 1000 9.51 0.005 hindi na naala. So the height ng karudatan 0.02 0.0293 so dito yung answer tayo height na 0.0293 centimeter. Ito may katlo bulk modulus ti pinaglaban ti may sabanag ti iti panagipit pinagkompress example may sa liquido or liquid ket adaan ti bulk modulus k isudete modulus tayo 2.2 x 10 raised to 9 Pascal ken at the pressure ng 1.1 x 10 raised to 6 Pascal. So dito usaran tayo formula k is equals to summation p the summation of v raised to v. Ito ngayon tayo drive tayo drive tayo ito summation of v over v good mapan gusto ito kan v over k yan sudah ito may antay yung ito kabel ito kasi dito ti tayo dito nga dito ti dito so tipo may antay yung kabel dito 1.1 x 10 raised to 6 per k dito tayo 2.2 x 10 raised to 9 tigitan 0.1 6
2.2 extend is 9. So tinaala tayo 5. May RL tayo lang. Baliktad. Ito. 0.0005 unit less. Percentage data. Kabel data per puno. Yan natin yung 0.05%. Pinagbaba di volume. Yan. Now di compressibility. Agad di compressibility ket abilidad ti may nga substance nga bumatsit ti volume na no adda ti presyon maipakat. So di interior ti deto ti ligay pumbaam tumakkel katam bumasit. Iso nga ti pamayantay deto yun. Dito ini formula na. Dito. V1, V2. May is equal to V1. Ito ti tayo, sample. Ti angin ket adaan ti sigud a volume B1 is equals to 600 cm cube 1 cubic centimeter. Kalpasan ti panagipit ti volume ket nagbalin V2 is equals to 150 cubic centimeter. Sapulin ti fractional change ti volume. Deta B1 ket deta B1 tayo dati nga volume na deta mo dito B2 di agdaan madaman nalpas nga panagipit. So ikabel telatan B1 ket 600 cm minus B2 ito 150 equals to dito B1 100. Di calculator tayo mo na yun. 600 natin minus 150 600 0.75 dito 0.75 75% ti nagbabaan na pressure na. So pressure at sarsaragan namin dito problem tayo. So kasta pressure lang di ka dito 600 dito 600 nakurangan di 75%. So nagbaling nga 150. So dito lang